Komisi Pemilihan Umum atau KPU hampir merampungkan rekapitulasi Pilpres 2024 secara manual. Simak hasil rekapitulasi manual terbaru KPU terkait Pilpres 2024 yang diupdate Minggu, 17 Maret 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi. Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi. Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD belum meraih kemenangan di 1 provinsi pun. Tinggal 5 provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 1. Aceh, Anies Muhaimin, 2.369.534 suara, Prabowo Gibran, 787. 024 suara, Ganjar Mahfud, 64.677 suara. 2. Bangka Belitung, Anies Muhaimin, 204.348 suara, Prabowo Gibran, 529.883 suara, Ganjar Mahfud, 151.109 suara. 3. Bali, Anies Muhaimin, 99.233 suara, Prabowo Gibran, 1.454.640 suara, Ganjar Mahfud, 1.127.134 suara. 4. DKI Jakarta, Anies Muhaimin, 2.653.762 suara, Prabowo Gibran, 2.692.011 suara, Ganjar Mahfud, 1.115.138 suara. 5. Banten, Anies Muhaimin, 2.451.383 suara, Prabowo Gibran, 4.035.052 suara, Ganjar Mahfud, 720.275 suara. 6. Yogyakarta, Anies Muhaimin, 496.280 suara, Prabowo Gibran, 1.269.265 suara, Ganjar Mahfud, 741.220 suara. 7. Kalimantan Tengah, Anies Muhaimin, 256.811 suara, Prabowo Gibran, 1.097.070 suara, Ganjar Mahfud, 158.788 suara. 8. Gorontalo, Anies Muhaimin, 227.354 suara, Prabowo Gibran, 504.662 suara, Ganjar Mahfud, 41.508 suara. 9. Sumatera Selatan, Anies Muhaimin, 997.299 suara, Prabowo Gibran, 3.649.651 suara, Ganjar Mahfud, 606.681 suara. 10. Kalimantan Barat, Anies Muhaimin, 718.641 suara, Prabowo Gibran, 1.964.183 suara, Ganjar Mahfud, 534.450 suara. 11. Kepulauan Riau, Anies Muhaimin, 370.671 suara, Prabowo Gibran, 641.388 suara, Ganjar Mahfud, 140.733 suara. 12. Kalimantan Selatan, Anies Muhaimin, 849.948 suara, Prabowo Gibran, 1.407.684 suara, Ganjar Mahfud, 159.950 suara. 13. Kalimantan Timur, Anies Muhaimin, 448.046 suara, Prabowo Gibran, 1.542.346 suara, Ganjar Mahfud, 240.143 suara. 14. Nusa Tenggara Timur, Anies Muhaimin, 153.446 suara, Prabowo Gibran, 1.798.753 suara, Ganjar Mahfud, 958.505 suara. 15. Sulawesi Barat, Anies Muhaimin, 223.153 suara, Prabowo Gibran, 533.757 suara, Ganjar Mahfud, 62.514 suara. 16.
Riau, Anies Mohaimin, 1.400.093 suara, Prabowo Gibran, 1.931.113 suara, Ganjar Mahfud, 357.298 suara, 17. Sulawesi Tenggara, Anies Mohaimin, 361.585 suara, Prabowo Gibran, 1.113.344 suara, Ganjar Mahfud, 90.727 suara, 18. Jawa Timur, Anies Mohaimin, 4.492.652 suara, Prabowo Gibran, 16.716.603 suara, Ganjar Mahfud, 4.434.805 suara, 19. Sumatera Barat, Anies Mohaimin, 1.744.042 suara, Prabowo Gibran, 1.217.314 suara, Ganjar Mahfud, 124.044 suara, 20. Bengkulu, Anies Mohaimin, 229.681 suara, Prabowo Gibran, 893.499 suara, Ganjar Mahfud, 145.570 suara, 21. Papua Barat, Anies Mohaimin, 459 suara, Prabowo Gibran, 172.965 suara, Ganjar Mahfud, 120.565 suara, 22. Sulawesi Selatan, Anies Mohaimin, 2.003.081 suara, Prabowo Gibran, 3.010.726 suara, Ganjar Mahfud, 265.948 suara, 23. Sulawesi Utara, Anies Mohaimin, 119.103 suara, Prabowo Gibran, 1.229.069 suara, Ganjar Mahfud, 283.796 suara, 24. Nusa Tenggara Barat, Anies Mohaimin, 850.539 suara, Prabowo Gibran, 2.154.843 suara, Ganjar Mahfud, 241.106 suara, 25. Papua Selatan, Anies Mohaimin, 41.906 suara, Prabowo Gibran, 162.852 suara, Ganjar Mahfud, 110.003 suara, 26. Jambi, Anies Mohaimin, 532.605 suara, Prabowo Gibran, 1.438.952 suara, Ganjar Mahfud, 234.251 suara. 27 Kalimantan Utara, Anies Mohaimin, 72.065 suara, Prabowo Gibran, 284.209 suara, Ganjar Mahfud, 51.451 suara, 28. Lampung, Anies Mohaimin, 791.892 suara, Prabowo Gibran, 3.554.310 suara, Ganjar Mahfud, 764.486 suara, 29. Jawa Tengah, Anies Mohaimin, 2.866.373 suara, Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, 30. Maluku Utara, Anies Mohaimin, 200.459 suara, Prabowo Gibran, 454.943 suara, Ganjar Mahfud, 91.923 suara, 31. Sumatera Utara, Anies Mohaimin, 2.339.620 suara, Prabowo Gibran, 4.660.408 suara, Ganjar Mahfud, 999.528 suara, 32. Sulawesi Tengah, Anies Mohaimin, 386.743 suara, Prabowo Gibran, 1.251.313 suara, Ganjar Mahfud, 160.594 suara, 31. Papua Tengah,
Anies Mohaimin, 128.577 suara, Prabowo Gibran, 638.616 suara, Ganjar Mahfud, 335.089 suara. Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum 20 Maret 2024. Menurutnya, proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai waktunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.